Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati wa ali baiti tabi'in. Wa ila ramdil mujtahidin min al-awliya wa al-ulama wa sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wa ila jami'il Allah ya qaddas salam jalla wa ala wajhihi wa yadu alaina min al-ashqal wal warim wal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana billahi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan, nomor 2, anna salat tarawih, seongguna salat tarawih la tujadu ka ditetap tai pangki pun apa salat tarawih fi ghairi Ramadan ila lain Ramadan. Kan di dalam hadis ribarin kasab berarti kan maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Di Rasulullah dawuh Siti Aisyah tak pernah nambahin dari 11 rakaat ning eman bulan Ramadan menelain bulan Ramadan. Jadi akhirnya kak itu dipahami oleh orang-orang saya tarawih belum rakaat sebagai telur rakaat belum rakaat benar tambah telur rakaat witir sebagai dalil sholat tarawih, padahal kak itu akui sholat witir. Sebab alasan saya pertama, nah Siti Aisyah tanya atana muqabla antutiro, apakah ajunan asarin sebelum witir? Fa inna sholat tarawih tuf'alu ba'da sholatin isya wa qabla naum. Nah, sebelum mah Rasulullah ternyata asarin. Yang kuda bunuh beliau yanamu aini atau tanamu aini wala yanamu qalbi. Biasa sholat tarawih tak ada sih semarin asarin. Berarti kan sholat witir. Alasan nomor 2 bahwa hadisnya Aisyah kak itu sholat nerangaki sholat witir 11 rakaat. Yang kak itu sholat tarawih nikah tidak bisa dilaksanakan selain di luar bulan Ramadan. Artinya sebiasa elaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Cuma pada sholat tarawih luar bulan Ramadan kan berarti kan lain. Tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi. Salisan nomor 3. Annal Bukhari seonggul Imam Bukhari wada'aka ditanya bab besar al-Bukhari al hadis al-madkur ada hadis yang disebut fi salatil witri dalam bab salat witir. Nang kitab Bukhari kasa di Sahih Bukhari ternyata hadis iki burus riwayat dari Aisyah kasa maka Rasulullah yazidu fi Ramadan. Kasa bener bab witir bener bab tarawih. Berarti kan hadis ini nutuaki secara tak langsung tentang persoalan witir. Ini kan alasannya Syahli Maksum 11 rakaat. Jadi ongguna tak jelas dalilnya. Orang yang saya tarawih belum rakaat, ditambahin 3 rakaat, jadi 11. Wa hakadha yazulu bidzalika ta'arudu wa yatimul jam'u wa hakadha man sakadin tuh. Wa hakadha man sakadin tuh yazulu lang bidzalika ta'arudu bidzalika kalaban karisa alasan atau berdebu-debu at-ta'arud pun apa pertentangan wa yatimu ban sampurna al-jam'u pun apa kesepakatan bainal adillati antara banyak dalil. Jadi dari berbagai macam alasan para ulama, baik dari para sahabat, dari imam madhab sempa Hanafi Syafi'i Hambali, dan alasan-alasan lain ini kenutuaki ini para sampurna apun kesepakatan yang menunjukkan bahwa sholat tarawih ini kan 20 rakaat. Pertentangan itu hampir habis.
Di Indonesia berarti Nahdlatul Ulama, kelompok orang-orang Nahdiyin sing nglaksanake 20 rakaat. Muhammadiyah lambok ke ibadah. Makin kan Muhammadiyah pun hampir habis orangnya. Ibadahnya biasanya belum rakaat. Wa qala al-allamatul Qastalani manadabu wasara al-allamatul Qastalani. Wasara orang yang sangat alim al-Qastalani, rawani Imam al-Qastalani. Fi Irsyadis Sari, dalam kitab Irsyadis Sari di Sarhi Sahihil Bukhari, ikan di saran Sahih Bukhari ada bunapa wal ma'rufu wa huwa alladhi alaihi al-jumhur. Ada wal ma'ruf bantining pendapat saya kenal, saya ma'ruf. Wa halatin ka disal ma'ruf alladhi ka itu pendapat alaihi saya kadito atas alladhi al-jumhur tining jumhur ulama annahu sa'ungkuna bitong na rakaat tarawih ay adadu rakaat tarawih tekas bitong na rakaat tarawih 20 rakaatan iki kadito bade 20 rakaat bi asyri taslimatin kalaban 10 banyak-banyak salam niki ma'ruf. Yang terkenal dalam prakteknya terkenal Dabuna al-Allam al-Qastalani dalam kitabnya Irsyadus Sari li Sarhil Bukhari. Salat tarawih ini jumlahnya kan 20 rakaat ngakui 10 salam. Berarti rakaataini atau masna. Wadzalika bantining ka din ta'asru taslima wadzalika bantining ka disa asru taslimatin khamsu tarwihatin iki ka ditolema banyak-banyak istirahatan ulama banyak-banyak ya istirahatan kullu tarwihatin 4 rakaatin diring sapan-sapan istirahatan 4 rakaatin iki kan itu banyak rakaat biasanya ya oleh 4 rakaat iki tas santai mungkin nang kalangan orang-orang sebiasa enggak kenikam kalangan orang-orang yang biasa tarik istirahat atau batas santai yang turi memang karena kebutuhan keburu. Namun kati pesantren saya melaksanakan kati dulu oleh parokat ki maca selawat. Parokat setelahnya juga ki maca istighfar, parokat setelahnya. Kemudian 2 rakaat setelahnya ki maca subhanallah bihamdi subhanallah. Kullu tarwihatin tining saben-saben istirahatan 4 rakaatin. Yang kita dito banyak rakaat bitaslimat ini kelaban 2 salam. Wairil witri selain witir wa huwa halatin ka disawiti salah rakaat ini kita dito telo banyak rakaat. Witir 3 rakaat. Wa fi sunanil Baihaqi ini gampang ini ya, tidak seperti sebelumnya mungkin riba ini kan tentang dosa-dosa dalil-dalil tentang jumlah tarawih makin kan pun penjelasan teknisnya. Wa fi sunanil Baihaqi dan kadito dalam kitab Sunanil Baihaqi bisnadin sahihin kalaban sanad sahih kama qala kati olana dabu Ibnul Iraqi bahasa Imam Ibnul Iraqi fi syarh at-Taqrib dalam syarah Taqrib anis Sa'ib bin Yazidin dari Sa'id bin Yazid dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ridha Allah basira Allah anhu daka Sa'ib bin Yazid wala tabu basira Sa'ib bin Yazid kanu bada basira annas basira sahabat bisa kanu bada basira sahabat ya kumuna kaditu pada laksanaki basira sahabat ala ahdi Umar bin al-Khattab ala ahdi Umar bin al-Khattab atas atau masa Sayyidina Umar bin Khattab yakumun kaditu alaksanaaki ala ahdi Umar bin al-Khattab masa Umar bin Khattab radhiyallahu ridha Allah sallallahu anhu dak Umar bin Khattab fi syahr Ramadan bulan Ramadan alaksanaaki sanapa jumlahna bi 20 rakaatan kalaban 20 rakaat. Damun Imam Ibnul Iraqi dalam saran Taqrib saya kutip dari Dabun Sa'ib bin Yazid beliau madhabu bahwa masa Sayyidina Umar biasa 20 rakaat
Wa rawa benar riwayat Malikun bersama Imam Malik fil Muwatta'i dalam kitab Muwatta' an Yazid bin Rauman dari Yazid bin Rauman. Kamu Muwatta' ni kesepah apa lagi Imam Syafi'i, apal Imam Syafi'i. Nikah kitab Muwatta' ni kesetong-setong kitab Imam Malik. Saya agak setuju ni sepikirna beliau. Madhab Maliki. Nah, siapa-siapa orang yang seteroma ajak saya ngaji ke Imam Malik, dia pun Imam Malik, ya kau tu bisa macah ben paham dak esen Muwatta'. Dah Imam Syafi'i saya terong ngaji melalui pangladen karena Imam Malik ni orangnya terhormat harismatik, ki banyak pangladen, bangsawan, kaya beliau, sehingga orang yang ngaji ke beliau ki usah melalui ajudan. Bah Imam Syafi'i kat lintung ngaji ke Imam Malik, ntar ke pangladen abtina terong ngaji ke kiai kat ditu mana bikengi wong ki ya toraki ke Imam Malik bi pangladen bede sing ngaji ka ajunan kat ditu kiai. Oh iya kebala kon paham ben bisa ngerti tang esene kitab motor lah bisa ngaji kok. Ya toraki bi pangladen ka Imam Syafi'i. Iki jaya pun tak menapa asalkan kalau ben syarat paham ben bisa memahami kitab Muwatta' tang kitab. Dabun Imam Syafi'i alhamdulillah manabi abdini benih namung paham apal sampai tekerjot paham latih. Sampai turaki ke Imam Malik kadin tampon benih namung paham apal jaya pun. Tasiyan Imam Malik. Coreng esen pikir Imam Malik ben madhab esen madhab Imam Malik ben pikir na setuju Imam Malik benih kitab Muwatta' ni bisa download. Mungkin maja sampai benih kitab Muwatta' ni. Pas beda orang benih kun paham bahkan apal berarti ki bisa nguasain kitab ilmu selain. Wah liman beneng kor. Tuli-tuli terus masuk siapa je? Yang masuk ki Imam Syafi'i. Yang masuk benih ki ngaji ki kun langsung maja ijazah Imam Malik langsung mengijazahkan. Tak usah ngaji. Di Imam Syafi'i maca kun baca tu gilir teten mereka ni ijazah. Jadi gini kemarin ijazah ki Imam Syafi'i bi Imam Malik mbian mari kaci kanto mari doain bi gula mbian ni ke kotu ngalle montuka Kufah ning Irak. Imam Malik kan ning Madinah ning Irak. Tika leki bi gule potoro koreng semakat kasa mungkin tandi sang ben deur nei paring dah. Karena Imam Malik ni kesoki. Imam Malik ni soki. Beliau itu dekat dengan pemerintah, ya soki. Akhirnya orang-orang tamu isi depan kali saya periksa di Imam Malik siapa semangkat ke Yaman, komotor semangkat ke Kufah, komotor orang dia. Aku buat ke Kufah, kafilah saya aja habis ke Imam Malik. Di akhir bedah Imam Syafi'i pakon orang ya jong makat ke Kufah, ben sangon aria, ongkos aria. Pareng bi guru. Gitu Pak Guru saya soki lakur bareng bi Imam Malik dia pakai Kufah Imam Syafi'i bahajar ka Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaibani murid Imam Abu Hanifah karena Imam Abu Hanifah ni waktu Imam Malik lahir Imam Abu Hanifah seta pun jadi imam madhab pertama ni Imam Abu Hanifah hari ini kan Imam Malik Imam Malik Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal kitab Muwatta'. Maka karya terbesarnya Imam Malik, kitab terbesarnya Imam Malik kitab Muwatta'. An Yazid bin Rauman dari Yazid bin Rauman qala dabu besar Yazid bin Rauman. Kana nasu bada besar manusia kumuna ka ditalaksanaaki salat tarawih di zaman Umar bin Khattab zaman Umar bin Khattab. Setelah kata fi zaman Umar ibn Khattab. Ini mudafak ibni kan ini betul badal radhiya muka-muka Allah Allah anhu daka Umar bin Khattab bisalasin wa ishri'in kalaban lekor berarti telok witir telok tarawih na dua witir telok berarti telok lekor jawabnya Yazid bin Rauman yang kitab Muwatta'. Imam Malik saja ini mengakui yang maksudnya Yazid bin Rauman yang pernah pernah dikutip oleh Imam Malik yang kitab Muwatta' mengakui 23 rakaat.
Wa jama'al Baihaqi wa jama'aban ngumpulake al Baihaqi besar Imam Baihaqi bainahuma yantarana keduana qaulu Ibnul Iraqi wa Yazid bin Rauman fi kitabil Muwatta bi annahum kan kelaban songkon mereka kanu pada balaban songkon mereka annas waktu bersahabat ya nas kanu kadito bade besar annas yutiruna kadito pada witir besar annas besar orang-orang bisalasin kalaban telo rakaat diterawin du bola witir telo rakaat jadi telo lekor waqad addu ma waqa fi zamani Umar waqad addu ban ongku ampun ngitung-ngitung besar mereka annas Mada kebarang waqa setiap beberapa mafi zaman Umar. Oh, waqad addu banung kuampun ngitung-ngitung besar ulama. Mada kebarang waqa setiap beberapa mafi zaman Umar. Zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kali jema'i ali akadi ijma' atau berkesepakatan. Di hampir mayoritas hampir nyaris dalam jumlah rakaat tarawih nikah setuju nang ulama mulai dari para sahabat setuju nang ulama kabi ulama madhab nikah sepakat nyaris sepakat 20 rakaat tambahin witir tetelo menjadi 23 kecuali hanya Imam Malik sendiri yang mengatakan benih tidak sepakat tapi Imam Malik mengatakan 36 itu angkui madenin ganjaran orang-orang saat tarawih nang Mekah karena Imam Malik nang Madinah gitu. Wa alam banu ning sampean anna salat tarawih sangkuna salat tarawih masna iki kadito dua fi madhahibi ahli sunnati dan madhhab ahli sunnah wal jamaah wasyafi'iyyah ya anna salat tarawih sangkun salat tarawih masna iki kadito dua fi madhahibi ahli sunnati dalam madhab ahli sunnah wal jamaah ini dua-dua itu wasyafi'i wa tubantining ashabus syafi'i para pengikut syafi'i wasyafi'i wa tubantining para pengikut Imam Syafi'i qalu kaditu pada debu pesera syafi'i napa debuna wajib ayu sallima min kulli raka'ataini wajib ayu sallima pun apa kau tunggu salam pasal orang saya solat musalli min kulli raka'ataini dari saban-saban 2 rakaat jadi masna niku berarti saban oleh 2 rakaat wajib salam dawuh ashabus syafi'i dalam madhab syafi'i fa idza shallaha bisalamin wahidin fa idza shalla maka lamun salat besar orang yang hendak ke salat tarawih bisalamin wahidin kalaban setong salam lam tasihha maka tak sah bisalamin wahidin kalaban setong salam lam tasihha maka tak sah ibu bolong kabeh Pak 20 rakaat 10 salam kulo Pak dadi setong salam tak sah tamu sekali nah kan sebanyak kan kunwit sepak rakaat 4 rakaat zuhur asar kan banyak atau wah 10 pae pemolong 10 rakaat. Nah 20 rakaat 10 salam 20 rakaat kudu pae pemolong tak usah salam. Salam setong. Tasada bin Imam Syafi'i. Wal Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Hanabilah tu bantining Imam tining mazhab Hanafi. Wal Malikiyyah tu ban pengikut mazhab Maliki wal Hanabilah tu ban mazhab Hambali. Qalu kaditu pada debu pasal mereka pona pada buniyun dabai sunnah kiayu salima pona pengolok salam mesra orang sa salat di akhir kulli rakaatain akhir saban 2 rakaat yalle 2 rakaat asalam falau fa'alaha bisalamin wahidin wa qa'ada ala ra'si kulli rakaatain sahat mal karahati walau fa'ala maka lamun ngalakonin mesra orang ada ke salat
bisalamin wahidin kalaban setong salam wa qa'ada banalengki basaroreng ala ra'si kulli rak'ataini di budina atau di ujung saben-saben 2 rakaat sohamaka as-sah wanapa sholat ma'al karohati asarang kemakrohan. Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanafi, Hambali itu sepakat pejang tarawih ni kedua rakaat keng kau tu dua oleh 2 rakaat salam oleh 2 rakaat salam mon pase 20 rakaat ni kang aku setong salam tak ambu sekali terus haki melolo ni kata sah. Mundhabun Imam madhab mundhabun madhab Maliki, Hanafi, Hambali bisa sesah setong salam asalkan mingla oleh 2 rakaat ni tahiyat. Tojo kan. Oleh 2 rakaat tojo. Terus juga boleh Allahu Akbar nambah boleh 2 rakaat. Tojo boleh. Tojo. Nah hanya tojo ya mungkin tahiyat 2, tahiyat awal. Mongko boleh kan? Oleh 2 rakaat tojo boleh. Dekik salam terakhir. Ini yang kebesar tapi makro. Yang tak ada saya laksanakan ini lebur tuh. Tambu sekali. Maka ngadang tak bisa ditolian. Ada tak bisa ditolian, tak bisa ditobian, tak bisa leh tak bisa. Nah boleh pas masyarakat sibuk santai. Mun sibuk santai kan le 2 rakaat istirahat kan ki berdekaren jauh nginum jauh. Mun tidak santai kita. Jadi mon umpama na laksanaki 20 rakaat ka disa ngangkui setong salam dibudi kun sing ngolok salam. Tapi saben-saben mare 2 rakaat di ketujuh entah pelaksanaan tujuh nikah yesen kalaban tahiyatul ula. Tahiyat pertama misalkan terus tahiyat pertama le 2 rakaat tahiyat pertama, le 2 rakaat tahiyat pertama, le 2 rakaat sampai oleh 20 rakaat berarti 10 cek saking 10 tahiyat baru pas salam. Nikah menurut madhab Hanafi, Hambali, Maliki niki yang kebesar tapi makro kan ada saya sana. Amma idza lam yaqut ala ra'si kulli rak'atain amma idza lam yaqut ana pun lamun tak tojuk besar orang talengki besar orang ala ra'si kulli rak'atain akhir saben-saben 2 rakaat fa fihi khilaful madzahibi fa fihi maka kadin dalam tak ada entojuk akhir saben-saben 2 rakaat ikhtilaful madzahibi tining bidana banyak-banyak mazhab ikhtilaf banyak-banyak mazhab mun ta'liqi kata pun apa ki ulama fikih mazhab itu pendapat mun ta'liqi ning akhir ngangkui setong salam kan gelak berarti menurut Imam Syafi'i ashabus Syafi'i mazhab Syafi'i kok catasa ngangkui setong salam tapi ta'liqi di akhir rakaat yang kedua ta'liqi sekali tak tahiyat sekali cukup nih tak tahiyat sekali bah terus rakaat pertama kedua ketiga 4 5 6 terus lagi bah amma Syafi'iyah tu ini kan berarti khilaf ikhtilaf para ulama. Amma Syafi'iyah tu ana pun tining madhab Syafi'i. Faqalu maka kali itu ada bu bazara Syafi'i. Wajib ayu salimah wana pengolok salam bazara orang min kulli raka'ataini dari saben-saben 2 rakaat. Wajib ni kapakun. Fa idza shalla maka lamuna salat bazara orang hada ka salat tarawih bi salamin wahidin kalaban setong salam. Lam tasih maka tak sah pun apa solat. Jadi mun madhab Syafi'i pakun tak ngesaki. Sesa katipun apa ki solat tarawih sebiasa ngak guleban sampean lakoni mangken ni keben guru-guru gule nang pesantren. Le 2 rakaat ambo. Assalamualaikum 2 rakaat assalamualaikum. Qa'ada lam yaqut qa'ada hal tajuk besar orang lam yaqut atau betak tajuk baik duduk ataupun tak duduk. Ala ra'si kulli raka'ataini atas ujung masing-masing 2 rakaat. Ziyadatun ini tambahan.
Fala budda indahum min ayyusalliyaha rak'ataini, fala budda maka taking punten indahum miturut mereka ulama min ayyusalliya dari kutua salat pasir orang hada ke tarawih rak'ataini dak kedua rakaat, rak'ataini dak dua rakaat wa yusallim ala ra'si kulli rak'ataini ban ngolok salam pasir orang ala ra'si kulli rak'ataini ning akhir di akhir saben-saben dua rakaat. Ini kah sebiasa nah. Qala Syekh ada besar Syekh wa amal Hanafiyatu ban ana pun tining mazhab Hanafi faqalu maka ka ditung ada besar mazhab Hanafi mun Imam Syafi'i tak sah mumpahkun setong salam. Nah tojo atau tak tojo pakun tak sah kun setong salam dari 20 rakaat kudu bisa di setong salam kun tak sah. Wa amal Hanafiyatu banana pun tining Imam Hanafi qol madhab Hanafi qol faqalu maka kan itu ada Abu Basir al-Hanafiyah idza shalla arba'a raka'atin bi salamin wahidin idza shalla lamana salat pasir orang arba'a raka'atin de kempa punya rakaat bi salamin wahidin kalaban setong salam nabat maka akan teh Ponapa arba'a raka'atin bisalamin wahidin an raka'ataini dari dua rakaat ittifaqon kelaban kesepakatan. Mun bah bodo orang apa jeung tarawih 20 rakaat keng marina ngalampak salam mengalampak salam ngalampak 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 2 rakaat pas salam. Niki berarti kan ya ta'an apa keng sudah menyalahi kesepakatan para ulama madhab mulai dari Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki itu setuju itu adalah apa jeng kudu 2 rakaat dan kudu salam. Berarti mau umpamanya beda orang siapa jeng tarawih ini ke 20 rakaat keng ben 4 rakaat nih ke salam berarti nikah dibolehkan tapi menyalahi kesepakatan. Wa idza shalla aktsara min 4 raka'atin wa idza shalla balamona salat besar orang aksara min 4 raka'atin dak kelangkong banyak min 4 raka'atin dari 4 rakaat min 4 raka'atin dari 4 banyak rakaat bi salamin wahidin kalaban setong salam ikhtalafa maka tabita tashihu ihtalafa maka atapi tashihu pendapat pensohihan atau pengesaan fihi dalam salat fihi dalam salat aksar min 4 rakaatin bisalamin wahidin. Mun bada orang siapa jeung ngalak lebih dari 4 rakaat pah ngolok salam. Kan ki buru 4 rakaat ngolok salam. Jadi mau 4 rakaat ngolok salam yang sah-sah saja tapi menyalahi kesepakatan ulama. Ulama mayoritas semuanya sepakat salam masing-masing sholat berarti masing-masing 2 rakaat kudu salam. Nah, mun umpamana beda selangsung 4 rakaat niki dianggap sah-sah saja tetapi 4 rakaat pas salam. Jadi berarti oleh 2 rakaat tahiyat qiyah misalnya. Untuk langsung 4. Nah, itu dianggap sah-sah saja tetapi menyalahi kebiasaan, menyalahi kesepakatan ulama. Mun umpamana beda orang apa jeung lebih dari 4 rakaat setong salam, misal ngalak 6. Allahumma bajang rakaat pertama, rakaat kedua, terus lanjut rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat kelima, rakaat keenam, pas ngolok salam sekalian. Maka beri debu, maka beda kene ulama. Fakila pakai debu aki ya no bu akan teh. Panapa aksar min 4 rakaatin an syaf'in minat tarawih dari kegenepan minat tarawih dari banyak tarawih. Wakila bani debu aki ki kocak ya sama sih sebenarnya hanya ganti daripada kegenepan ya dari sholat tarawih. Wakila bani debu aki ya sudu batal pada sholat atau berosak pada sholat. Berarti saya debu aki rasa. Ikhtilaf ki
Wa amal Hanabilah tu ban ana pon tining madhab Hambali faqalu maka kaditu atebu pasarah al Hanabilah pengikut madhab Hambali faqalu maka pada atebu pasarah mereka al Hanabilah. Tasihu ma'al karohati tasihu sa pun apa salat ma'al karohati asarang kemakruhan. Waktu sabu 20 rakaatan benibi tong pun apa salat 20 rakaatan dak 20 rakaat. Wa amal maliki ya tu banana pontining madhab maliki. Faqalu maka kaditu pada ada besar madhab maliki pengikut madhab maliki. Tasihhu sawatu sabubani bitong pona pas salat 20 rakaatan 20 rakaat wa yakunu tarikan li sunnati tasyahhud wa yakunu ban bada pun apa tarikan orang saya salat tarikan kaditu atingkan li sunnati tasyahhud kan di sunnat tasyahhud wali sunnati salami banikan di sunnana salam fi kulli rakaataini dalam saban-saban rakaat wa dzalika makruhun wa dzalika bantining gadi isa tarkus sunnati tasyahhud wa sunnati salam wa dzalika bantining gadi sa tingkal sunnat tasyahhud ban sunnan salam makruhun gadi to makruhaki mun can Imam Malik mun dawuh para pengikut mazhab Maliki apa jeng sekalian pas 20 rakaat tak tahiyat di antara 20 rakaat kenika pas assalam sekalian tak tahiyat pas assalam sekalian berarti kenika dawuh Imam Malik mazhab Maliki sah saja sajukeun nah saking kun meninggalkan sunnahnya tasyahud dan sunnahnya salam. Saat itu ulama ni beda-beda pendapat. Jaring lamba berarti pada cerdas tak kalah kereng makin tak kalah sayang kereng makin. Yo tanya. Mundu 20 rakaat, pona pokok tu 2 rakaat salam. Pona boleh dari 20 nikah, betul 2 salam, pen 2 rakaat kudu salam. Puasa mun umpaman ngalam 4 rakaat. 4 rakaat pas buru salam. Mun umpaman bah kakepi kalau pun jetong salam, nah, kan pertanyaan si katon, ini aneh nih. Oh, tabah takapi di rakaat pertama sampai rakaat terakhir nih kah salam sekalian king toju ingat tengah nah, besar. Nah, ngomong itu nyaki kapi. Oh, tabah pun oleh dulu rakaat toju king kun salam sekalian besar. Nah, beda kapi pertanyaan. Kare saya maca kuluban sampean kare saya paham kare saya nguasanya sehingga kuluban sampean tak betul mungkin pada orang-orang sibuk usil ngakui menjelas ngakui membantah nah keyakinan kita kan biasa kritik makin kun jumlah 20 rakaat kenika 20 rakaat apa belum rakaat 20 rakaat apa belum rakaat itu 20 rakaat umi salah apa jeng belum rakaat kita kenapa sagi mun kurang Ustaz tak menapa sah apa jeng 2 rakaat kisah kun kan 2 rakaat kisah jarang kini ke salat sunnah si persoalan mun tak tarawih ini kita persoalan bahkan hadratus Allah mayarham ke waris Ilyas dalam setong video ini beliau kasa macam budak alumni anu koye. Kita itu dalam pejang tarawih mun alumni anu koye itu menegaskan 20 rakaat karena sudah pendapatnya imam madhab dan mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat. Dawuh Imam Dawuh Abdul Waris. Jadi tidak ada 4 rakaat. Tapi orang yang sholat 4 rakaat tidak masalah. Beliau sah-sah saja. 2 rakaat juga justru sah juga dan dikatakan sholat tarawih. Jawaban beliau beri pada ngupload video ini dimen waktu sambutan kisah susah jangan gulu mun tak pejang gini lah tak pejang tarawih caca bagaimana menurut pandangan Anda tentang jumlah sholat rakaat tarawih diskusi apa mulu teng pun masjid dek saga
musalla pad ngaji Quran rajin ki keng usah berdemik mun teu demik ka tak ngaji nah ini kah ya kini kah kuna kabeh masalah. Qala Rasulullah adabu basar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul laili masna masna tining salat malam masna masna iki gak dito dua. Fa idza khasyiya ahadukumus subha fa idza khasyiya maka lamun kubater ahadukum basara salah setengah sampean kekapian subha ada ka salat sopo shalla rakaatan wahidatan maka salat orang rakaatan wahidatan atau bahad shalla maka salat basara ahad rakaatan wahidatan ada ka setengah rakaat tutiru lahu ma qad shalla tutiru hale awi itir lahu ikan di ahad ma pon apa barang qad shalla sampun apa jeung besar ahad qad shalla sampun apa jeung besar ahad mun apa jeung tahajud atau apa jeung malam kan berdepita dan ikan mun kitab Majmu' Syarah Muhadzab Kasa di Imam Nawawi Salatul lail ni berarti salat saya laksanaki, salat sunnah saya laksanaki waktu malam. Salatul lail tanpa didahului kalaban tedung apa jeung 2 rakaat. Sholli sunnatal laili rakaatain lillahi ta'ala. Bajang terus. Kemudian kemudian diakhiri dengan witir. Ngalak serakaat witir. Mun ko beter 10, lah ko beter 10 ngalak 3 rakaat. 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Wa riwayataki huda hadis al-Bukhari yubsir Imam al-Bukhari an Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar. Ziyadatun tining kaditu tambahan. Kenapa tambahannya? Wa qad dalla ala anna adada tarawih 20 raka'atan wa irama dzukira wa qad dalla banungku ampun tuaki ala anna adada tarawih pon apa songkuna ala anna adada tarawih pon apa atas songkuna bitongna tarawih bitongna rakaat tarawih 20 rakaatan iki kaditu 20 rakaat 20 rakaatan iki kaditu 20 rakaat wa irama dzukira Isruna rakaatan kika dito 20 rakaat wa irama dukira selain barang dukira esaput pun apa emma jadi ingki pon disepakati pon kesepakatannya disepakati bahwa oleh para ulama bahwa jumlah salat tarawih adalah 20 rakaat wa irama dukira ma rawahu Ibnu Humaid ma hadis atau barang rawasi riwayataki hudaka ma rawana barang rawasi riwayataki hudaka ma Ibnu Humaid pasal Imam Ibnu Humaid wa Tabrani ban Imam At-Tabrani min tariqi Abi Syaibah dari jalan Abi Syaibah Ibnu Utsman anil Hakam dari Imam Al-Hakam ini temorna nih kaki An Muqsimin dari Imam Muqsim An Ibni Abbasin dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ridha Allah besar Allah anhuma ada kekeduaan Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sangkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kaditu bade besar Rasul anna Rasulullah sangkun Rasulullah kan kaditu bade besar Rasul sallallahu alaihi wasallam yusolli kadita salat besar Rasul fi Ramadan bulan Ramadan yusolli kadita salat besar Rasul fi Ramadan bulan Ramadan 20 rakaatan dak 20 rakaat wal witroban dak salat witir dadi lain. Jadi hadis-hadis saya sebut lagi berin kasa tentang sholat tarawih
Kasak mulai dari Nabi apa jangan masjid duka aleh perang para sahabat. Tapi belum rakaat tapi lanjut lagi dah kah? Terlemah atau hadis sedari Siti Aisyah. Ini kesetujuan pendapat-pendapat sahabat, pendapat-pendapatnya para imam madhab. Ini pun setuju sepakat bahwa sholat tarawih Nabi Muhammad yang kita itu 20 rakaat. Etekesaki kalaban hadis riwayat oleh Ibnu Humaid At-Tabrani dari jalan Ibnu Abi Syaibah bin Utsman dari Abdullah bin Abbas. Jadi Nabi ini kita sholat 2 rakaat, 20 rakaat. Tarawih Nabi 20 rakaat. Tambahin witir. Jadi witir kami salat. Telok gitu telok. Ngalah setong tak masalah. Tapi kan ada wasyaf awal witr. Berarti istilah wasyaf awal witr ini kah? Berarti kencil kenep kada wal witri ban witir. Berarti telok witir. Tapi si kenep kan ini bagian dari witir. Mai nyamin asyaf mata nyamin witir karena witir artinya kencil. Mundur rakaat di waktu namarin tarawih lu apa jang witir 2 rakaat kan benih witir dong pun. Makanya gua cak asyaf syafa'ah. Asyaf kenep. Salatus syaf'i berarti salat kenep no cudak ke witir ilal witri. Jadi mun Abdus Somad pahabri agabai niat lain bah usolli ingki agabai niat tibi usolli sunnatas syaf'i ilal witri rakaataini. Salatan gula sunnah dek ke salat sunnah kenep no cudak dek ke witir, kenep no cudak ke kencil. Repot kini. Jadi mencan gula ki gula panjenengan ni kesayan ngiring ki Nabi na paling tengki kepada sahabat, kepada para tabiin, para atba'ut tabiin, para ulama. Dicontohkan oleh para guru-guru beten kaula sedaja nengi langker, nengi masjid, nengi pondok-pondok pesantren, nengi eduk pondok. Nika pun beliau-beliau ni pun sudah lebih memikirkan lebih dulu tentang dalil. Jadi napa saya contoh akhiru guru kula panjenengan kiai, para ulama sebenarnya pesantren nih kabon sebaling saya. Khususnya tentang sholat witir berarti pahaduk aniyat sholat witir sekiai biasa usolli sunnatan rakaataini minal witri. Ini kan berarti jelas sesuai dengan nahwu nih. Sholat peten kaula dak ke sholat sunnah 2 rakaat sebagian dari witir. Berarti 2 rakaat benih witir bagian witir. Nah, tambahin boleh usolli sunnatan rakaatan minal witri salatan gaulah serakaat bagian dari witir, dari bagian ke bagian campur titi tetelo kencil witir. Ini kan lebih sederhana kata empong ki. Rang sebarang niat selain. Maka dari kadito jadi gulaban panjenengan mesti harus tetap memegang teguh tradisi-tradisi, contoh-contoh ubudiyah atau perilaku ibadah saya ampuni contoh akibi kiai guru-guru gulaban panjenengan saya musola masjid madrasah dan pondok pesantren. Monomba mana terlalu lebih hebat dan kita dalil-dalil sampun dikemukakan oleh para ulama khususnya pun dengan misalul rabi tentang tarawih ini kan ki pahamin sampean mun bisa apalagi dalam hadisnya Aisyah. Itu hadis itu hanya menjelaskan tentang salat witir misal. Buktinya begini ya, muntro hebat. Iya mungkin apa aja ngatarawih kuntro tahu aja dalil dupolo jenis keponcong. Setuju para ulama madhab mulai dari Syafi'i, Hanafi, Hambali nikah madhabu bahwa jumlah sholat tarawih nikah 20 rakaat kecuali Imam Malik yang mengatakan 36 rakaat banyak boleh. Nah, orang yang saya laksanakan sholat tarawih ini kun bebeluk rakaat pak salam ni berarti norok Nabi saya pejeng 2 kali ning masjid belum rakaat tapi Nabi ketika puper Nabi dari masjid ban para sahabat nurusaki roman berarti saya pejeng belum rakaat kunin de Nabi bektona pejeng masjid ning dalem mata eten terusan keru lanjutan senenge masjid ning dalem mata eten nikah berarti kun kini ke debu kini ke berarti sementara kita si dupolo kuat salah norok Nabi
karena Nabi apa jang nang masjid berjemaah belum rakaat tapi tambahin ning teu leuh 30 rakaat ben para sahabat. Bahkan Sayyidina Umar saya yang ke amulain 20 rakaat kita norok Sayyidina Umar. Semarin Sayyidina Umar sahabat-sahabat selain tak mangkal tak manglo ke Sayyidina Umar, bahkan setuju. Umar, Utsman, Ali, Utsman, Ali. Terus ke beberapa para ulama, para tabiin, para ulama, ini ketak nolak dek pendapat apa aktivitas saya lakonin oleh Sayyidina Umar dalam sholat tarawih 20 rakaat. Nika. Jadi berarti kita betul. Berarti mon umpamanya kita nikah 20 rakaat berarti sesuai dengan hadis Nabi kita nikah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin mim ba'di al-mahdiyyin. Jadi bahan kekapiri kau tu nekuk adakah lalampana sengkok ben lalampana para khulafaur rasyidun sebampak sesemarin sengkok si bagus serah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi insyaallah boleh ban sampean ini kebekal tetih kelompok yang selamat nanti di akhirat. Di tengah-tengah kelompok saya selain petong polo telok kelompok Nabi umat Nabi si pecah belah ni kebekal masuk neraka setong di antara petong polo telok si masuk neraka nikah bekal swarga. Pasirah al-firqatun najiyah. Pasirah al-firqatun najiyah kelompok saya selamat nikah engki kak dito kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Pasirah kelompok ahlus sunnah wal jamaah kelompok yang mengikuti napa saya lampanaki saya contoh aki Nabi dan para sahabat tabiin terus turun ke atba'ut tabi'in, turun kepada para ulama, turun dek ke guru-guru ben kiai guru ben sampean yang pesantren, turun dek ke ustad-ustad ben guru sebede langker ben masjid, turun dek ke denku. Berarti kan sana tah nyampung. Bon, wallahu a'lam bantining Allah a'lamu ka ditu lakon. Al-misalul khamis ka ditu wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya rabbil alamin nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.